Sad ne znam koliko će vam to glupo zvučati, ali ovaj mi se pari dosta življi nego onaj 700. Težina mislim da teško da ima 218 kila sa svim tekućinama, to osjetite. Iako tako pišu po internetu, ja bih rekao da ima prije 200. Čak i uopće nemate doživljaj da vozite motor na A2 kategoriju. Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas ponovno imamo Rjehua, ali ovog puta Explora 557. Jako dobro izgleda, slično koji onaj 700 što smo ga već imali prilike vidjeti. Doduše, ovaj je nešto slabiji i ima cestovne felge, također na njega se mogu kombinirati, dakle kad ga idete kupiti možete reći želite li one za off-road, to jest one žbice rađe ili ćete ove cestovne. Ja nekako preferiram cestovne. Što se tiče samog agregata, dakle Parallel Twin, dva redna cilindra, ovoga puta dolaze u A2 kategoriji 35 kW ili 47 konjskih snaga, a okretni moment iznosi 51 Nm. Iako nešto manje zapremnine nego što je onaj 707 i nešto manje snage, rezervar ima pola litre više, to je 20 litara tank, dakle dijeli također isti rezervar, to jest isti ovaj fairing, oklop, kako god hoćete, dakle razlika je samo u mašini. Što je po meni jako zanimljivo jer sa PP7 motorom kojem je mala potrošnja sa 20 litara zaista se može preći puno kilometara. Što se tiče njegove težine ima 218 kg, što je zapravo i pristojno, ali vidit ćemo kako će se ponašati na cesti. Ovjes polupodesivi kajabin ovjes, tako da ovjes je bomba. Ovaj model nema Brembo kočnice, tako da morat ćemo vidjeti kakve će biti ove nebrendirane. Dimenzija kola naprijed 120, straga 160, nekakav standard 2017. Motor izgleda jako lijepo u ovoj biloj boji, također možete birati ili bijelu ili crnu, tako da to mi je isto super jer kod kupnje danas teško da baš imate puno izbora. 6 brzina, 820 mm, to je 82 cm visina sjedišta. Ovdje mi čak noge se osjećaju nekako da su još više naprijed. Volan odličan, čak su mi ovdje malo laktovi uspravniji, ali je i dalje opušten položaj vožnje. Volan je dan naprijed, tako da definitivno će biti pretpostavljan udoban baš kao i onaj. Tako da što se tiče mašine, mašina je također posuđena od Benellija, dakle Benelli 502 trk. Nemojte ovo miješati s kineskim motorom, dakle on nije kineski motor. Mašina, iako sad Kinezi su kupili Benellija i tako dalje, mašina da, ali to je već ona starija, provjerena, ali sve ostalo se dakle radi u Španjolskoj, ima piranje i ovjes i ABS je recimo Boschov iz Njemačke i tako dalje, dakle sve ostalo se radi u Španjolskoj, samo zato što je još uvijek mala tvornica, nemaju svoju vlastitu mašinu, što vjerujem da uskoro će i to imati jer zadnjih nekoliko godina su u samome vrhu što se tiče Extreme Endura, čak sam nije imao prilike, evo opet vam pokazujem, se voziti na Extreme Enduro motoru. Sa curom ja i Petra smo bili malo u vožnji, tako da je bilo baš jako zanimljivo. Što se tiče ovih botuna, to je sve isto koji na onome QJ motoru, to je na Benelliju. Display TFT, mirror image, dakle možete ono sve pogledavati na njemu.
ja bi sad više prestao s pričom i idemo se malo provozati. Znači ovdje u pravilu, bar šta se mene tiče, udobnost ista, položaj vožnje isti, samo mi ne znam zato što je sjedalo niže pa mi se čini da su noge više naprijed, vjerovatno je to, ali nekako osjećam se više u kontroli za po cesti i normalno ove cestovne gume zlata vrijede. Sad ne znam koliko će vam to glupo zvučati, ali ovaj mi se pari dosta življi nego onaj 700. Doduše je sporiji, ali odaziv na gas mi je nekako bolji. Široki rezervar, stvarno imate osjećaj kao da vozite ogroman motor i to mi je super. Jer oklopi sve isto koji na onome 700, iako ova bijela boja mu stoji 100 puta bolje. Pirelli Angel GT gume, ja ih osobno ne volim, zato što ja volim neku malo agresivniju gumu, ali gume ko gume su dosta dobre. Mjenjač se šalta lipo, kočnice, reka bi i da su ko onaj Brembo na onome 700. Lipo on ide u zavoj, tu se nema šta reći. Opa! Nove su gume pa se ne smijem baš nešto previše naginjati, ali moglo je ovo ići još bez ikakvih problema. Da, ovaj već ovdje na 7000 malo gubi, da tako kažem, snagu, a na onome 700 smo je tu dobijali, ali i dalje on ide dosta dobro. Puno se bolje vozi po cesti, dakle nema onoga osjećaja di vas prednja felga od 19 sola nastoji izbaciti, nego su 2017-ke i to su definitivno najbolje cestovne gume. Ruke su mi dosta opuštene, koljena pod 90 skoro, tako da jako opušten položaj sjedenja. Možete, dakle, ne samo što možete birati boju kad uzimate bilo koji model 500-700, nego možete i na ovoga staviti one felge 19-17, dakle da nisu 2017-ke, nego one kao felge sa rađama. Zaštita od vitra i na ovome također fantastična, vibracije, ajme majko. Znači baš se osjete vibracije na nogama kao i kod onoga 700. I malo za udvoje i da sad idete negdje na put. I na onome je falilo 10 konja, a ovdje ih fali 30. Ali dosta lipo on vata ove zavoje, ja ne znam da se vi ovo možete orijentirati na kameri. Stražnja kočnica isto dobro radi. Jako stabilan, ali još najbolje da s ovom kilažom nije stabilan. Je, dosta je življi nego onaj 700 na niskim okretajima i to mi se sviđa. I također vjetar osjećate u ramenima, ali to je zato što i ovi deflektori taman baca, jer kad stavite tako ruku ništa se ne osjeća. Ali voznost je stvarno vrhunska, jer ipak danas ne postoji motor
ko ima lošu ciklistiku, bar ga ja nisam imao prilike probat. Baš krasno upada u zavoje s ovim 17-kama. I kočnice, brutalno. Snaga zaustavljanja dosta dobra, zašto to provjerim? Jer kad je motor težak, onda jebe mu želim da ima baš dobre kočnice. Jer vi kad se zaletite sa motorom od 200 i nešto kila, onda želim da se mogu i zaustaviti sa tim motorom od 200 i nešto kila. Zvuk, iako je tvornički, znači vjerujte mi, čuje se bolje nego današnji neki novi motori sa uspuhom. Ne znam koliko vi u stvari možete u biti čut taj zvuk. Sad opet ovo isto i baš me zanima kakav će mi sad ovaj biti zadigne, a dobro nizak je, ajde, za razliku od VFR-a. Sjedište me u stvari najviše iznenadilo, jer sam do sad baš često u zadnje vrijeme gleda loša sjedišta. Kad kaže loša, nisu ona loša u tom smislu da, nego su jednostavno neudobna za putovanje, a ovdje uz 20 litara tank i ovakvim sidalom odradiš 400-500 km bez problema. A kao što i vidite, motor se vozi s lakoćom, bez obzira na njegovu kilažu. Opa. Istim da još se vozi lagano jer su nove gume na motoru. Za ovakve motore ti čak i ne treba usput. Ali je onaj dobar 700 i za off-road i za cestu. Ovaj za off-road nikakav, vjerovatno možete se samo prevesti preko bijelog puta, to jest onog blagog makadama, ali zato ovaj briljira puno bolje na cesti. Pogledajte kako se lipo vozi. Čak i uopće nemate doživljaj da vozite motor na A2 kategoriju, M po ubrzanju i po samoj brzini motora. Znači stvarno zadovoljavajuće, jer realno za putni motor, to jest motor u ovakvome stilu, nije ni potrebno, osim ako niste oboje full natovareni i idete negdje na put, tako da to bi bio jedini slučaj kad bi ja to zamjerio. Dosta lijep zvuk i najdraže mi od svega što me ne udara vjetar u glavu. Također morate razumjeti da većina proizvođača danas vam stavi loš vjetrobran i onda vam naravno odmah ponudi, ali imate jedan sa koji vam ne puše. Pa zašto si onda montirao uopće taj koji puše? To je moje pitanje. Zato da ti prodaju dodatnu opremu, ali to mi neiskvareni ljudi to ne mogu pojmiti uopće da se to događa. Evo u 600 brzini sada već ovo lagano gubi tu svoju snagu, ali i dalje ja idem dovoljno brzo da mi čak i ne treba puno veća brzina. Sad ovdje prije zavoja u 5 i rokaj. Lipo on pada u zavoj, stvarno se motor vozi dobro.
Bome moram priznat, Španjolci su napravili dobar proizvod. Realno po takvoj cijeni nemaš baš previše izbora, da tako kažem, ali definitivno si možeš uzeti motor koji je pogodan za put. Ovo čak može voziti neko niži. A2 kategorija je jako nezahvalna po pitanju veličine vozača, ali ovo je doslovno veličina jedne super tenere, znači ne pričam veličini kao glomaznosti, nego gabariti su ko kod super tenere. Jednostavno može neki gorostas koji ima 130 kg i koji ima 2 metra može se savršeno snaći i neće izgledati smiješno, jer to je realno danas veliki problem. A mi imamo donijeti nekakav zaključak i završiti s ovom recenzijom. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Što se tiče ovoga malog Explora 557 Riehu, za A2 kategoriju mislim da je pogodan. Dosta je nizak što mu olakšava manevriranje dok ste na mjestu i na manjim brzinama, tako da to je super za početnike koji imaju A2 kategoriju. Također šadovi kuperi. Zvuk isto pristojan kao i kod onoga 700, zato što motor treba imati nekakav zvuk, ne očekuje na Krapović, ali da to bar bude pristojno i da na nešto sliči. Što se tiče ubrzanja, znači isto klasika kao i kod onoga 707. Udobnost 10 od 10, stvarno fantastična, zaštita od vjetra 10 od 10. Sve ono u biti što bi ja tija od putnog motora, jer to je zapravo ono što je fantastično i nama zanimljivo, jer kad kupiš putni motor, on ti da neudoban sic i lošu zaštitu od vjetra, šta je onda imam od toga. Tako da to meni nekako baš i ne leži najbolje. Vibracije su prisutne na nogama. Što se tiče kočnica, kočnice su, mislim da su dosta dobre. Nemam pojma koji je brand jer su kao ne brendirane, ali dosta dobro obavljaju posao. Rekao bi ono nešto slično kao i onaj Brembo druge klase. Zaštita vjetra u ramenima, to jest od ovih deflektora vam baca u ramena, pa je malo nezgodnije. I neko ko je viši treba će staviti ovdje na onu nekakvu nadogradnju. Malo mu fali snage ako ćete ići udvoje na put, jer ipak je težak i ta njegova težina tad dolazi do izražaja. Meni osobno ovaj puno više leži na ovim cestovnim kotačima, a zbog njegove težine nije baš najpogodniji za offroad kao što možete i pretpostaviti. Ali po cesti jako stabilan, agilan je jako, dakle vi čim krenete s ovim motorom možete se igrati sa njim. Sad ako ćete putovati udvoje sa koferima, pa fali mu jedno 30 konja, sad sam skoro pa. Tako da eto, to je nekako ovako meni od prvih dojmova što sam dobio od motora. TFT display je klasičan, unutrašnje sučelje, program je kao i kod QJ motora. Super mu je to što ima 20 litara goriva, što stvarno možete proći brdo kilometara, jer potrošnja od 5 litara je smiješna, znači još ako ga voziš laganije, neka je 4,5 litre, možeš ne znam 500 km proći, što je jako čudno bez da staješ na pumpu. Težina mislim da teško da ima 218 kg sa svim tekućinama, to osjetite, iako tako pišu po internetu. Ja bih rekao da ima prije 230 kg, dakle teški su, ali ovaj je puno lakši zato što je niže težište i samim time je puno lakše upravljati sa njim. Kajabin ovjes na vrhuncu, znači Kajaba inače proizvodi fantastične ovjese, pa to je slučaj onda i kod ovoga. Na kraju krajeva također kao i kod onoga 707 bi dao je nekakvu solidnu četvorkicu, jer mislim da je to zaslužila, malo vibracije i tako dalje. I s obzirom da im je ovo tek treći ili četvrti motor ovakve vrste koji su proizveli, mislim da će jako daleko dogurat, kvaliteta izrade je ok, dakle ok, naljepnice nisu prelakirane i tako dalje, ali za ove pare mislim da definitivno vrijedi tog novca. Sad kod naše Zlatne moto, što su nam i dali uopće ove motore na test, cijena je 6990 eura, tako da eto, nadam se da ste uživali, ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!